গোটে কথা আছে ফেরি যা বলছ যে গোটে কথা কানা হিয়েছু ইহাদে আমি গোটে ছাড়বা মাই ঘরকে কেনতা বতরে হে কহিবু কি গো মাই কহিবু কি গো ধন কহিবু কি কানা কথাটা ন কহি পারিলে হারিবু কি গো আজি হারিবু কি কহিবু কি গো ধন কহিবু কি গো রানী কহিবু কি ন কহি পারিলে হারিব কি যেন বলি কହୁଛ গোটে কথা গপিলা হারিবা জিতিবা সত্যর ধর্ম হয়ে হয়ে হারলে বি হারমু আর জিতলে বি জিতমু বলে তুমি না জানি যে সব বলে আমার নারী মানে তোমার পুরুষ ମାନଙ୍କ উপরে আছে বলে তুমি না জানি এটা নিহতি লাই পছা পছা হতে শোনা পছে পছে হতে যাত্রা দেখি গলে কেনতা হাস না গো এটা খাম এটা খাই নমু প্রমাণ দেমিকা চাণক্য সারসংগ্রহরে চাণক্য ঋষি গোটে শ্লোকটি প্রমাণ কলি খানা প্রমাণ কলি আমি জানিছ আহারে দ্বিগুণাস্ত্রীণম বুদ্ধিতাসম চতুর্গুণা হয়ে হয়ে আহারে দ্বিগুণাস্ত্রীণম বুদ্ধিতাসম চতুর্গুণা ষড়গুণে ব্যবসায়শ্চ তামাশ্চ অষ্টগুণ চতুর্গুণ বাবু গো আহারে দ্বিগুণা খাইবারে তোমার পুরুষ মান কন্নু আমার নারী মানে দ্বিগুণা বড় আহারে দ্বিগুণাস্ত্রীণম বুদ্ধিতাসম চতুর্গুণা বুদ্ধি রে তোমার পুরুষ মান কন্নু আমার নারী মানে 4 গুণা বড় আহারে দ্বিগুণাস্ত্রীণম বুদ্ধিতাসম চতুর্গুণা ষড়গুণে ব্যবসায়শ্চ ব্যাপার বড় যদি আরম্ভ করবা বলে একা সঙ্গে আরম্ভ করবা বলে দি তোমার পুরুষ মান কন্নু আমার নারী মানে 6 গুণা খান্তা কা এরনি ষড়গুণে ব্যবসায়শ্চ কামাশ্চ অষ্টগুণ শতম বলা কামচরে কামশাস্ত্রে ফল পাইবারে বাবু গো তোমার পুরুষ ମାନଙ୍କ নামে 8 গুণা বড় বাবরে বলো হ্যাঁ তাহলে পচা মাই হারে হে কহিবু কি গো মাই কহিবু কি গো ধন কহিবু কি ন কহি পারিলে হারিবু কি গো আজি হারিবু কি কহিবু কি গো ধন কহিবু কি গো রানী কহিবু কি বাবরে কহিবু কি গো ধন কহিবু কি গো আজি কহিবু কি ন কহি পারিলে হারিবু কি গো আজি হারিবু কি কহিবু কি গো ধন কহিবু কি গো রানী কহিবু কি তোর পিতা মাতা পূর্ব জন্মে তোর পিতা মাতা পূর্ব জন্মে কি যজ্ঞ করলে কি কেউ স্থানে গো ধন কেউ স্থানে গো মায়ে কেউ স্থানে পিতা মাতা পূর্ব জন্মে কি যজ্ঞ করলে কি কেউ স্থানে গোধনা কেউ স্থানে তো পরিণবে না জন্ম করলে সিনা তো পরিণবে না জন্ম করলে সিনা গো জন্ম করলে সিনা পরিণবিনা জন্ম কলেছিনা গো জন্ম কলেছিনা কাহাঠারু বড় পাইলে কি পাইলে কি
ଜନ୍ମେ ତାଙ୍କର ନାମ ମାନ କି ଥିଲା କହ ପ୍ରାଣ ଧନ ଗମତି ପ୍ରାଣ ଧନ କହି ବିପିନ କହ ପ୍ରାଣ ଧନ କହି ବିପିନ କହ ପ୍ରାଣ ଧନ কহি বিপিন কহ প্রাণ ধন গো কহ প্রাণ ধন পুরাণর নাম শুনিবি কি গো আজি শুনিবি কি কহিবু কি গো ধন কহিবু কি গো রানী কহিবু কি घर के कह जगह बुझाई देबे काहे होला गो बुझाई दे टिके नोनी ले बाबू को देखो तो कत्ता कत्ता प्रश्न मत पत्र ले जी हमर घर के थिगे हमको फिर प्रश्न पत्र जन केना के घोड़ा हला बाध्य पाटी लगा हवा का बोला रमटा सिर मुखा रमटा छुतना एरनी पकड़ी लो काहे जानि छ काहे चला अरे ज्ञान हिन कुबुदिच्छ सज्जन सापुनिन्दक ज्ञान हिन कुबुदिच्छ सज्जन सापुनिन्दक चुमुनी भिकिरन्न छत्र धरायते नोनिलो पकड़ी लो एरनी काहे जानि छ काहे छ बच्चे सारु गच्छ मुळे बेंगटिए बसी आपे पलाउछ राजा इ पिला हंता बुझे करूछ सारु गस्तर जता बेंगटी बसी थी আর বলতে কি এটা মতে ইন্দ্র ছতা পঠে দেজন স্বর্গপুরু বলে ভাবুতি ইমন হেনতা ভাবুছেন এটা হেলে যেন সারু গস্তর বেলটা বসি থি আলমাল যদি করা করি দুই চারটা পড়ি গলা বলে ডাং ডিং ছা বেটিলে হেটে দাও হেনতা হবা জানিছ তো এরনি কাহিতে জানি চলে আরে লম্বা সাত বিন্দু মূর্খ দুরুষ ভাতিছে লম্বা সাত বিন্দু মূর্খ দুরুষ ভাতিছে যে পর্যন্ত কোনসি যে বচন ন ভাসে কথা কহিবা মাত্রকে জনা পড়ে গুণ আর গৌরব পড় তাহার হুই অকারণ নরিল রোজা ঘর পিলা বলি দেখাইছন হেলে স্থান কাল পাত্র তমু কিছু জনা নাই পরর ঘরকে আসিছ फिर आपको तो प्रश्न আমার মামু ঘর के नाम ओए हे बाबू को कासे च एरनी पकड़ी लो काबली पत्ते चन कहां लो बाबू को उत्तर दे देना बाबू गो मरसुना बनवाली हमरा छाता नंबर टिके देबो मजा जावे मरगेला सुना थाली आहा भाबुथी समने जीवा काहारी गो जीवा काहारी बा जीवा काहारी हारी जीवा बोली नहीं भाबा मरधनो होय होय भाबुथी समने जीवा काहारी गो जीवा काहारी बा जीवा काहारी जदि हारी जोरी सन्देह लागुची से गग्ग सहित को देखिबो खली गो देखिबो खली बा देखिबो खली से गग्ग सहित तोर फाड़ी देखबो हमर प्रश्नर उत्तर पाई जीवो हा हा बाबू गो मरतुना बनवा
तुम्हार प्रश्न पत्रिचन पूर्व जन्म रे तुम्हार पिता मातांकर ना काण थिला बोली पत्रिचन कहि दमा पूर्व जन्म सुचंद्र पिता गो कलावती होते मर्मता गो कलावती होते मर्मता बा कलावती होते जन्म सुचंद्र पिता गो कलावती होते मर्मता गो कलावती होते मर्मता बा कलावती होते बाबू गो ए पिला पूर्व जन्म रे मोर पिता माता का ना कण जानि छ मोर पिता का ना थिला सुचंद्र और माता का ना थिला कलावती इटा मोर पिता माता का पूर्व जन्म ना मोर पिता का ना थिला सुचंद्र माता का ना थिला कलावती तुहे जाक और विवाह होई दरता 12 वर्ष गला और विवाह होई करी बाबू 12 वर्ष गला करी 12 वर्ष हो गला धन विवाह बंधन रे बांधी करी 12 वर्ष काल बीती गला और पुत्र के दुहिता नहले बली पुत्र के दुहिता नहले बली पितांकर ना थिला सुचंद्र मातांकर ना थिला कलावती देह जाक बिहा जरा हे करी 12 वर्ष काल बीती गला सत्यका पर पिता मातांकर कोन रे पुजो किछि ना थई केते दुख कष्ट रे हमर जीवन यापन करथिले हे ननी जति बेले 12 वर्ष काल बीती गला केनता करसु बोले अतिरे तंगर मन रे विचार कले आ केनता करे जानि छ केनता कले लो सेही गोमती नदीर कूलरे नमिष्य अरण्य मध्यरे केनता करे जानि छ गोमती नदीर कूलरे गोमती नदीर कूलरे नमिष्य अरण्य मध्यरे सेही मोर दुखी पिता माता आर तप करी करी 12 वर्ष गला आर तप करी करी 12 वर्ष गला तपस्या करी करी जरा जितना अवस्था रे खिया तो छाड़ी देले जैसे जरा जितना अवस्था रे मार वर्ष तपस्या करते आर तप करी करी 12 वर्ष गला आर तप करी करी 12 वर्ष गला जेते बेले 12 वर्ष काल बीती गला काहा को तपस्या करते जानि हमर पिता माता सेही ब्रह्मन को तपस्या करथिले जेते बेले 12 वर्ष काल बीती गला
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଟଳମଳ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଆସିବି ନାଇଁ ପାରିଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଟଳମଳ ହେଇଗଲା କେନ୍ତା କଲେ ଜାଣିଛ? ନିଜେ ସେହି ବେଦ ବଡ଼ ବ୍ରହ୍ମା আর ব্রহ্মা আসি বড় যেতেবেলে তপস্যা করেছিলে নিজে ব্রহ্মাস্ত্রের মোর পিতা মাতাଙ୍କୁ বড় দিলে আর কা বলে জানিছ তারপরে তুমি হেব জন্ম গো বিশ্বভানু পিতা নাম বিশ্বভানু পিতা নাম বিশ্বভানু পিতা মাতাଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା କାଁ ବୋଲି ବଡ ଦେଲେ ଜାଣିଛ? ତାପର ଯୁଗରେ ତମେ ବୃଷଭାନୁ ଆଉ କୀର୍ତ୍ତିତା ନାମରେ ତାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେବ আর তুম্ভ কলে জান রাধা জন্ম ହେବ আর তুম্ভ কলে জান রাধা জন্ম ହେବ আর বিপিন বলে তেণু জন্ম হলি बाबू गुरु तांकर उत्तर पाइली नगरी पत्र तो बाबू गो हा हा हला कि नहीं गो हला जे